وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. सूरत बकरा आयत नंबर 93-93 दे आयत मुबारकना बल खबासत जिक्र कई कि सारा द लौज़ुनो न दई उलगी दल दा अल्लाह दे किताब न एराज़ को खुदल दा वर सर सबब जिक्र कई ओले यौकोम आई दावई कि तौरात ज़मन किताब दे और मूसा अलैहि सलाम मंग मनो और गरब उम्र और चलशे दे दे बावजूद दई मख अड़ई आखिर वजह सदा दलता वजह जिक्र कई कि वजह दादा कि दई पजड़नों के मोहब्बत शिरकी प्रोते वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम कला जवागस्त मंगा तासुन पोखलोस वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर और पासक मंगा तासु गर्द कोई तूर खुज़ू ब्या दमंगे वाखलई उन्हीं सही अमलो कई मा आतैनाकुम आगा किताब जिधर कौए मंगता सुता बिकुवतिन ए पस सरा कबूल कई अख्ताम नदी बिकुवतिन पताकत सरा वस्माओ अवावरीदा माना कबूल कई वस्माओ कबूल कई अहकाम नदी किताब अमल पे कवई कोशिश कवई दर्स और तदरीस कवई कबलवई कालो नदई समेना जिमंगा हो कबूल करे दे वासैना और ब्यावी न मनु ओले व उशरिमु भी कुलूबिहिम अलअजला स्कॉलरशिप पजड़न ददाई की मोहब्बत दस्खी पसबब द कुबर वल्तो तवाया बेसमा डेर बद्दी चौकम कई पदे सरा सासी मानुना कई तासु मोमिनान यही गुरा व इस अखज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर दे तफसीर खुशर व मख के खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वस्मऊ हाँ वाक़ई उन्हीं सही आ किताब जे मंगे दर कौता सुता तो कोशिश सरा आओ कबूल कई अगेलरा वस्मऊ आओ कबूली कई वस्मऊ माना कबूली कई अमल पे कई दर्स कवई तदरीस कवई अहकाम ददी किताब कबूल कई कालू समेना वासैना दैवी मंगा वावरेदा ब्यावी न मनो नदा संगराजी यो सड़े वही बस वा में औरेदा अब्या वही जनमनम यो समेना पमानद कबूलियत छी मंगा कबूल करे दे ब्यावी वासैना नमो दे कबूल करे ब्या समाना दाखो इत्तिमाद ज़िद्दे नशवा ये उम्माना कबूल मुको ब्यावी नमो दे कबूल करे न याखो का समेआना मुराद ची सिर्फ औरेदल और ब्या वासैना इकरार द गज़ाब दे सो चमंगे न मनो न तूर पे द पासा प्रोतो ए द घर पे द तूर द पासा उलाड़ो अल्लाह द्रोलो पे द बरना पशान दे चतराए
نو چې دوی وی موږ نه مانو نو پکار ده چې هغه په د پاسه راغورځولې وي ځکه ښکاره انکار کوي وی نه مانو جو حسین آوے قرد کوئی طور پہ دا پاسا پشاند وریازی یا پشاند چترائی دے نو چی دوی وی نمانو پکارد چا غر پہ دا پاسا را غرزو لے کنا دا دی جوابون مفسرین کڑی دی یو قالو نسبت طول بنی اسرائیل تاو لیکن دو ڈلوی بکی یو مشران او دوی مرست راتنم کی مشرانوی سمینا منگا جی قبول کرے نوار د طول آتی لری شو کشرانو زمانہ چی بیارالا غیوی عصینا نمانو دیر کشران نا نزدی ورتا نو غیوی عصینا منگا نمانو اس آغٹے مرسرات چکم لگ نزدیو دویم جواب حاضرین اغا وقت کے دو ڈلی شو یو ڈلیوی سمیانا منگواری دو قبول مکو دوی میں ڈالیوی عصینا منخنمانو خدا لیوی ڈالی چی قبول کرد دغی دا قبولیت دا وجد اللہ غر آخوا کو دوی طول جب باندے اوی سمیانا جمنگا قبول کردے سمیانا واسینا دای زبان حال سرویلی ندی دا پجو زبان حال سر ندی ویلی بیا واسینا اے پٹ غنطی زڑکی ہوئی من خونمانو یا طول پجمع ہوئی سمیانا منگا قبول کرے خوچ وخراب دا عمل نوی عصینا ذکا ثم تولیتو نوی بانونو غارتنا لنی شکن لگا زمان بعد بیا ثم تولیتو بیا تولی اکڑا بیا واری دل دا اللہ دا احکاماتنا او بیا دا اللہ حکمنا غین منل بیا اڑی دلیو وی منگا دا اللہ احکامات تاغن منو ثم تولیتو بیا واری دیتا سکنا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل داولی علت د ما قبل پیش کئی سره د کوی دا خلق عصینا وی دا زکا چې د دای په زړونو کې د سخی هغه شرکی محبت د نفرتو دا غي د وجه نه وی مونږ نه مانو ا شرکی محبت پجبا هغه دن نه پزړه کې پروتو دا غي د وجه نه دایوي مونږ نه مانو او اشراب ویلې او اشربو اشراب ویلې کې زمکه او بقولتا زمکه مړول د دې د ازلونو هم د سخی محبت سره سیراب شي او ماړو او دویم اشراب کل نشدیوں میں استعمالی گی کہ شراب اس کی بیا تمیز نشی کولے گنا ندارنگ محبت دسخی زڑون توردن نشو معرفت اغتنا لرشو معرفت دہاق عقل اغتنا معرفت او عقل اغتنا لرشو پشاند دیوانگان شو زرونو کی محبت دسخی وردن نشو و اشرموس کولشو پزرونو ددائی کی محبت دسخی بے کپریم بسبب دا کپر ددائی عقیدہ داوچ اللہ مشابه دے دا مخلوق سرا یا عقیدہ دا حلول ددائی و حلولیانو قل بے سما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل بے سما وایا دیوی زمان پتورات ایمانشتے استدلال طریقہ دا چه عبادت دسخینا خطورات کے منشے وا نتاسو پتورات ایمان راڑی او دسخی عبادت کوئی نداو دے کوئی
تخو منافات تے داغے سر متعلق دے نبیا بے سما و حبیبا دیر بد دے آغا یا امرکم چے امر در کئی تاستا ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین واقعی تاسو مومنان یہی یا دی نزدی سر اولگوا نزدی سر تعلق دا دے دا دای چې دا الله د کتاب نه مخړی د دې وجنا چې زړونو کې د سړي محبت دن پروت دی د وجد حلول نو دا کوم کارونه چې تاسو کوي به سما ابي وایي دا کوم کارونه چې تاسو کوي محبت د سړي سره او تشبیه او حلول کوي دا غي د وجنا د الله کتاب نه مخړوي گناہونا کوئی دا ٹول ناکار کارون دی بے سمائی امرکم بی ایمانکم کہ ایمان مومن و ایمان خو چاہتا دا حکم نہ کئی ان کنتم مؤمنین کہ یہی تاس مومنان ہاں نسبت دا حکمان زجرن ایک تاس مومنان یہی کہ تاس مومنان یہی نو ایمان چاہتا دا نوئی ایمان چاہتا خود دی حکم نہ کئی ان کنتم مؤمنین کہ یہی تاسو مومنان